Sige, sige, sige. Ikaw lang. Once upon a time, there was a little girl named Dragon. Tayo bata. Dragon. Ano niya? Yellow dragon. Ha? Inaani na dragon. Mag-away ka, mag-away ka. Agoy. Oo. Nya? Uma. Kuan. Si medyo inaani yung dragon. Lagot gani kon. Na. Tapos, Ingato. Kuan. 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 Ate Jack. Mo na to, the end. Oh. ay, Gwapo sa mo story. About dragon. Once upon a time, there was little girl named Ella. Wow. Tayo bata. Ella. Nya? Tato na si Ellie. Oh, hindi ay. dagan sa kwarta. Oh. Nya? Kuha siya. Kuha si... Kuha. Stepmother. Kuha niya. Gikuha ni stepmother iyang kwarta. Oh. Unya. Saji. Kuan. Cinderella. Oh. Unya, hilak siya. Oh. Unya. Itsa ka. Uy, nagkaod ba ng bata? Uy, Di uli ni stepmother iyang kwarta. So happy na siya. Kasi gibaryo lang ng stepmother ang money. Stutter step, guy. Stutter step. Kuha ng chicken. Di man chicken. Dili ka na. Chicken. Isa man